बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ अब्दुल राफिया रसूल साहब हैं। राफिया साहब 30 साल से भारत कश्मीर में खून बहा रहा है। इन 30 सालों के दौरान कमोबेश 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया गया। अब आती फौज ने रियाज नाइकू को भी शहीद कर दिया। मेरा ख्याल है कि इन अजीम कुर्बानियों की बदौलत कश्मीर की तारीख को मजीद तकवीयत मिल रही है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कश्मीरियों की अजीम तरीन और बेशबहा कुर्बानियों के तुफैल ही हमारी जो तहरीक आज़ादी है ये तकवीयत पाती रही है। अब यहीं से आप देख लें रियाज नाइकू किस तरह मुसल्लह हुआ और किन वजूहात के बायस वो मैदान जहाद में उतरे। आप देख लें 2010 में जब भारतीय काबिज अफवाज ने श्रीनगर में एक 10 साल बच्चे तुफैल मुत्तू को शहीद किया और उस पर एहतजाज शुरू हुआ। उस एहतजाज के दौरान भारतीय फौज ने 160 के लगभग नौजवान कश्मीर को शहीद कर डाला। एक हंगामा बर्पा हुआ, एक महशर बर्पा हुआ मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और सब के सब खून का हिसाब लेना चाहते थे। और इसी दौरान भारतीय अफवाज ने पकड़ दकड़ शुरू की और उस पकड़ दकड़ के दौरान रियाज नाइकू भी गिरफ्तार हुआ। असल में मकसद कहने का यह है कि ये जो कुर्बानियां हैं इनके तुफैल ही हमारी तहरीक आज़ादी की तकवीयत उसको मिल रही है, तकवीयत पा रही है। अब जब 2010 में उस पकड़ दकड़ के दौरान रियाज नाइकू भी गिरफ्तार हुए तो 2 साल तक वो भारतीय काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उक़ूबत खाने में पड़े रहे और जहर गुदाज मसाइब व आलाम से उससे गुजरना पड़ा। 2012 में वो जो ही बाहर आते हैं महज चंद दिन वो घर में गुजारते हैं और 6 जून 2012 को वो मैदान अमल में अमरी जदोजहद के लिए उतरते हैं और फिर मुजाहिदीन के सफ में शामिल होते हैं और मुजाहिदीन के दोष बदोश भारतीय अफवाज पर हमले करते रहे। 2016 देख लें जब बुरहान वानी शहीद हुए और उसके बाद अजीम कुर्बानियां सामने आई और अहले कश्मीर के नौजवानों की एक बड़ी तादाद शहीद कर दी गई। उसके बाद सब्जार अहमद मुजाहिदीन की कमांड संभालते रहे, उसके बाद जाकिर मूसा मुजाहिदीन की कमांड संभालते रहे और जाकिर मूसा की नई तंजीम जब उन्होंने बनाई गज़वतुल हिंद और वो हिज़्ब से अलग हुए तो उसके फौरन बाद रियाज नाइकू को कमांडर बना दिया गया, जिम्मेदार बना दिया गया और उनके हाथों में कमांड सौंपी गई। 2010 की कुर्बानियां और 2016 की कुर्बानियां, इन कुर्बानी के तुफैल ही मुजाहिदीन कुव्वतें उभरती रही और जज्बे आज़ादी कश्मीर का कल से ज्यादा आज तवाना और मजबूत सामने आता रहा और आज़ादी का नारा कल से ज्यादा आज बुलंद होता रहा। और ये यकीनन ऐसा ही है कि कुर्बानियों के तुफैल ही तहरीक आज़ादी आगे चल रही है। अब 6 मई 2020 चंद दिन कबल जब रियाज नाइकू को शहीद किया गया, आप देख लें भारत की फौज जो है, भारतीय अफवाज जो है वो मुजाहिदीन से कितनी खौफजदा है। भारतीय अफवाज पर मुजाहिदीन उनके आशा पर किस कदर सवार हैं। रियाज नाइकू 2012 से 6 मई 2020 तक
भारतीय अफवाज के आसा पर सवार रहे, मगर अल्लाह ताला फरमाता है शहीद जो होता है उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा होता है। ऐसा ही हुआ। अब जब शहीद रियाज नाइकू जब जाम शहादत नोश कर गए तो भारतीय अफवाज डर खौफ के नाते उसने रियाज नाइकू और उनके दूसरे साथी का जो जस्द खाकी है वो लवाहिन के सुपर्द नहीं किया, वो उनके वालिदैन के सुपर्द नहीं किया। किस लिए और क्यों नहीं किया? ये सिर्फ और सिर्फ इस डर के मारे कि जो ही ये जस्द खाकी उनके आबाई गांव पहुंच जाएगा और अहले कश्मीर जमा हो जाएंगे, लाखों के तादाद में नौजवान सामने आएंगे और नारे आजादी बुलंद करेंगे। नारे आजादी से भारतीय ऐवानों को लर्जा तारी करेंगे उनके ऊपर और लर्जाएंगे ऐवानान भारत को अपने नारे आजादी से। तो मकसद ये है, आपने जिस तरह सवाल किया कि ये जो कुर्बानियां हैं इन्हीं के तुफैल तहरीक आजादी को तकवीत मिल रही है। ऐसा ही है, हर दौर में हमने देखा 90 से लेकर 95 तक बिलखुसूस, 95 से लेकर 2016 तक बिलखुसूस और तब से आज तक इसी तरह होता रहा है। अजीम कुर्बानियां कभी जाया नहीं होती हैं और ये अजीम कुर्बानियां जो होती हैं तहरीकों की, ये तहरीकों की जड़ों को मजबूत और तवाना करती है। अच्छा राफेज साहब, अगर हम कश्मीर की जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो अगर हम सहाफियों की बात करें, वहाँ जो सहाफी हजरात हैं उन्होंने जिस तरह एक संग मील अबूर किया, पूरी दुनिया के सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी का बांडा फोड़ दिया, तो उस जमाने में उन्हें एक सहाफती मैदान में जो बहुत बड़ा एजाज होता है पुलित्जर अवार्ड, उसको उनको दिया गया है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? कश्मीर में सहाफत से वाबस्ता जो भी लोग हैं वो जान जोखम में डाल के रिपोर्टिंग करते हैं और अपना सर हथेली पे रख के कश्मीर की सूरत हाल को फोकस करते हैं, मॉनिटर करते हैं और फिर उस सूरत हाल को बैन अक़वामी प्रेस में सामने लाने की कोशिश करते हैं। उनकी तगदाओ कोई आसान बात नहीं, जहां लाखों दरिंदा फौज मौजूद हो और ऐसे फौजी मौजूद हों, ऐसे अहलकार मौजूद हों जिनके सामने कोई सहाफी और कोई लिखारी और कोई मीडिया मैन कोई हैसियत नहीं रखता। आप देखें और मुलाजा करें, तहरीक आजादी कश्मीर की ये जो गुज़श्ता 30 साल है, इस दौरान कई सहाफी कत्ल किए गए, कई सहाफियों को जेल और उकूबत खानों में का नजर होना पड़ा, जेल और उकूबत खानों में वो पड़े रहे और कई सहाफियों को डराया धमकाया गया, कश्मीर के प्रेस को डराया धमकाया गया। अब इस सूरत हाल में जो सहाफी, जो फोटोग्राफर अपना काम अंजाम देने की कोशिश करते हैं और अपना फर्ज मनसबी अंजाम देने की कोशिश करते हैं, ये कोई आसान बात नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा जिन 3 सहाफियों को अमेरिका में अवार्ड से नवाजा गया, जिस तरफ आपने इशारा किया, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इस काबिश पर दिया गया अवार्ड कि मुश्किल और दुश्वार और सख्त हालात में भी इन्होंने कश्मीर को कैप्चर किया, कश्मीर की सूरत हाल पर फोकस किया अपना कैमरा और कश्मीरियों की मजलूमाना जिंदगी पर उनकी जो मजलूमाना जिंदगी है उस पर ये रिपोर्टिंग करते रहे। लिहाजा ये हक भी जानिब है उनका, 2 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है और एक खातून जर्नलिस्ट का ताल्लुक जम्मू से है। उन्हें ये हक बनता था, उन्हें जो अवार्ड दिया गया ये यकीनन उनके लिए भी और कश्मीरियों के लिए एक एजाज की बात है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि ये एजाज ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी तगदाज करनी पड़ती है। अच्छा राफेज साहब, जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे कि इस तारीख को तकवीत मिली है, हमने देखा है अक्सर बेशतर ऐसे वाक़ात होते हैं
جب بھارتی فوج کو کشمیر میں مار پڑتی ہے تو وہ فوراً ہی پاکستان کا نام لینا شروع کرتے ہیں اور اپنی ناکامی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. میڈیا پہ اور بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے مائویلا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان تھوڑا سا ایگریسو، اگر پاکستان اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ایگریسو ہو جاتا یا ایگریسو اپروچ اپناتا تو ان کے یہ جو گیدڑ ببکیاں ہیں اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہندوستان کی، تو ان میں کمی آ جاتی؟ یہ بھارت کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. دیکھیے، پاکستان مسئلہ کشمیر کا نہ صرف وکیل ہے بلکہ ایک اہم فریق ہے. اور قضیہ کشمیر ہے کیا؟ قضیہ کشمیر یہ ہے کہ ہندوستان نے اس سرزمین پر جابرانہ جارحانہ قبضہ کیا جو سرزمین دکومی نظریے کے اصول کے تحت پاکستان کا حصہ ہے. اب 47 سے ہی یہ قضیہ جب شروع ہوا تو ایک طرف کشمیری اور پاکستانی ایک رخ پر ہے، ایک موقف پر ہے، ایک اصولی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے جارحانہ قبضہ کیا، جابرانہ تصرف جمایا، وہ ختم کرے. اور یہ لگاتار کشمیریوں اور پاکستان کی لگاتار یہ صدائیں بلند ہوتی رہی، یہ موقف سامنے آتا رہا. اب بھارت یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے پاکستان کو دور رکھنا چاہتا ہے. اور اس کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ میں خود اکیلے پھر کشمیر سے نمٹ لوں گا جب پاکستان پیچھے ہٹ جائے گا، ورنہ اس کے لیے بڑے مشکلات ہیں. وہ جو ہی کوئی ایگریسو کارروائی اور کوئی قتل و غارت کا سلسلہ کشمیر میں چلاتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان ہے جو اس کو تشت ازبام کرتا ہے. پاکستانی میڈیا وائیولا مچاتا ہے اور حق بجانے مچاتا ہے. اب بھارت کی یہ سازش ہے، یہ چال ہے، یہ ناپاک منصوبہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح پیچھے رکھا جائے اور مختلف الزامات پاکستان پر عائد کرتا ہے. اور اس کی سوچ سمجھ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پاکستان دباؤ میں آئے گا، حکومت پاکستان پھر کوئی ایسا اقدام کرے گا کہ جان چھڑانے کی کوشش ہوگی کشمیر سے. لیکن رافع صاحب، ہم نے دیکھا ہے نا جس طرح مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سٹیٹس کو ہے وہ ہندوستان نے ایک طرفہ طور پہ ختم کر دیا ہے. اب وہ اس کے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں کشمیر میں، اس کے جو صورتحال ہے، یعنی جو جس طرح وہ لوگوں کا رد عمل یا لوگوں کی جو خواہشوں کے خلاف جو انہوں نے کیا ہے، اس کے فال آؤٹ کو وہ مینیج کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا پاکستان کے لیے کوئی رول نہیں ہے؟ پاکستان کو اس طرح کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ایگریسو ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان نے غلط اقدامات بھی کیے اور وہی ایگریشن بھی دکھا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ظالم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایگریسو نہیں ہے. ایک ظالم جو ہوتا ہے وہی ایگریسو ہوتا ہے. بھارت چونکہ ظالم ہے، نہ صرف ظالم بلکہ اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے مقبوضہ کشمیر پر، وہ ایگریسو ہے. اس سلسلے میں ہمیشہ پاکستان کی یہ صورتحال رہی، وہ دنیا پر عالمی رائے عامہ کو بتاتا رہا کہ بھارت کس طرح ایگریشن کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے ایگریشن کر رہا ہے. لیکن آپ اطمینان رکھیں، اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے. بھارت خود ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے کہ جب پاکستان ایگریشن کرے گا، جب پاکستان ایگریسو بنے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر بھارتی فوج اور بھارتی پالیسی سازوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کریں کہ بھارت جس طرح پاکستان کو للکار رہا ہے ایل او سی پر یا جنگ بندی لائن پر، ایل او سی ہم تو نہیں کہتے، جنگ بندی لائن پر، اس کا الٹیمیٹلی یہ معاملہ سامنے آئے گا کہ پاکستان کو ایگریشن کرنی پڑے گی اور ایسا اقدام اٹھانا پڑے گا جسے آپ ڈرافٹ اقدام کہتے ہیں. اور انشاءاللہ اس ڈرافٹ اقدام کے اٹھانے کے بعد جموں کشمیر بھارت سے آزاد ہوگا. نہ صرف ریاست جموں کشمیر بھارت سے آزاد ہوگا بلکہ بھارت کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. ناظرین، گزشتہ 30 سالوں کے دوران ظلم و جبر کا وہ کون سا حربہ ہے
جو کشمیر کی تاریخ آزادی کو ختم کرنے کے لیے بارڈینا آزمایا ہو، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ ہر نئے دن کے ساتھ کشمیر کی تاریخ آزادی نئی آن و شان کے ساتھ ابھرتی رہی ہے۔ دراصل یہ اسلامیہ نے کشمیر کی تاریخ آزادی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور ان کی یہی کمٹمنٹ تاریخ آزادی کشمیر کی ضامن ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔